નમસ્કાર, હવામાન સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે। હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં 4 થી 10 જુલાઈ દરમિયાન ભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, જે મુજબ રાજ્યના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ વરસી શકે છે। ત્યારે હાલની સ્થિતિને જોતા માછીમારોને આગામી 48 કલાક દરિયો ન ખેડવા માટે સૂચના આપવામાં આવી છે। તો અત્યાર સુધી રાજ્યના 78 તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો છે, જેમાં સૌથી વધુ સુરતના પલસાણા અને બનાસકાંઠાના વાવમાં 3 ઇંચ વરસાદ વરસ્યો છે। બીજી તરફ આવતીકાલે હવામાન વિભાગે સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લામાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી કરી છે, જ્યારે બનાસકાંઠા, મહેસાણા, મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, સુરત, તાપી, ડાંગ, નવસારી, વલસાડ, અમરેલી, ભાવનગરમાં ભારે વરસાદ થઈ શકે છે। આ ઉપરાંત રાજકોટ, મોરબી, જૂનાગઢ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, વડોદરા સહિત રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી છે। आने वाले 7 दिनों के लिए जो गुजरात स्टेट के लिए फोरकास्ट उसमें हम डे 1 की बात करेंगे। तो डे 1 के लिए आज जहां पर गुजरात रीजन और सौराष्ट्र कच्छ के लिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है। और जो डिस्ट्रिक्ट है जहां पर वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात रीजन के बनासकांठा, साबरकांठा, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दमन, दादरा नगर हवेली। और जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है गुजरात रीजन के वो डिस्ट्रिक्ट है पाटन, महसाना, अरावली, महिसागर, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट शामिल है। और सौराष्ट्र कच्छ की बात करेंगे जहां पर वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है कच्छ, द्वारका, जामनगर और पोरबंदर। और जहां पर हैवी रेनफॉल की वार्निंग है वो डिस्ट्रिक्ट है मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में हैवी रेनफॉल की वार्निंग है। और गुजरात रीजन की हम बात करेंगे तो डे 2 से लेकर डे 2, डे 3 और डे 4 के लिए हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल की वार्निंग है। और डे 5, डे 6 और डे 7 के लिए हेवी रेनफॉल की वार्निंग है। और सौराष्ट्र कच्छ की रीजन की बात करेंगे तो डे 2 से लेकर डे 7 तक हेवी रेनफॉल की वार्निंग है।